आकाश आज तुम आपके तिगड़ी में आया है, तो हमारे तोकजीर और तरुण ने आकाश छू लिया आज। ऐसे स्माइल थी हमारे फेसेस पे, एंटरटेनिंग, फील गुड। जो कभी कभी आप सिनेमा हॉल से निकलते ना, एक स्माइल ऑन योर फेस और यू कीप थिंकिंग अबाउट इट। जैसे 3 हल्के फुल्के ऐसे क्लाउड्स मस्ती कर रहे हैं, कुछ बहुत मजा आया। फैंटास्टिक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। আহয়া রাইস তকজির দলে ভূতি দিও আহয়া রাইস তকজির দলে ভূতি দিও নকুহি বাত হয় উদিত সূরজ হয় আজি জগত দখমিয়ার তকজির দলে মান রাখিব জিও সিনেমায় ডাউনলোড করি তকজির দলে ভূতি দিও আমার ঘর তকজির দলে ভূতি অসমৰ ঘর তকজির দলে ভূতি দিও আমার ঘর অসমৰ ঘর তকজির দলে